Ama arang inya arang pargana ko arange pargana arang channel nyal tabun pe ajum tabun pe subscribe tabun pe আমি বেশি কিছু কথা বলবো না। আমি যে ঘটনাগুলি আমার চোখে দেখেছি এবং যে ঘটনাগুলো আমি শুনেছি তার পুঙ্খানুপুঙ্খানু বিচার তো আমি সেখানে গিয়ে করব। শুধু আমি এইটুকু বলবো, ছবিতে যেটা দেখা যাচ্ছে কয়েকজন আদিবাসী মহিলাকে বেধড়কভাবে পেটাচ্ছেন কয়েকজন পুরুষ পুলিশ। আমি আজকে ওই পুরুষ পুলিশ যারা ছিল তাদের হাতে আমি চুড়ি পরিয়ে দিতে এসেছি। আজকে তাদের হাতে আমি চুড়ি পরিয়ে দিয়ে যাবো এখান থেকে। এইটুকু ননসেন্স গুলোর সেন্স নেই যে মহিলাদেরকে হাত তুলতে গিয়ে চুড়ি পরা মানুষগুলোকেই লাগে, সেখানে তারা অকথ্যভাবে সেই মহিলাদের উপরে মারধর করলেন। আপনারা তো আইন জানেন, আপনারা তাদেরকে অ্যারেস্ট করলেন না কেন? আপনারা তাদেরকে ফাঁসি দিলেন না কেন যদি আপনাদের আইন পারমিট করে? আর চাঁদা, অসভ্যতামির মতো সবচেয়ে বেশি চাঁদা তো আপনারা তোলেন। ওই মানুষগুলোকে এত মারতে হলে এইভাবে আপনারা কোন শিক্ষায় শিক্ষিত? কোন শিক্ষায় শিক্ষিত আপনারা? বাপ মার দেওয়া কষ্ট করে পড়ানো সার্টিফিকেট গুলো ছেড়ে দেবেন আর এরকম ভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচার করার সাহস আমাদেরকে কে দিয়েছে? কোথায় পেয়েছেন? আমি কয়েকটা কথা এখানে বলবো আপনাদের। যে ঘটনাটা ঘটেছে সে সম্পর্কিত আমার কয়েকটা দাবি সনদ আছে। সেই দাবি সনদ যদি পূরণ হয় ভালো, যদি না পূরণ হয় আমি আবার এসে এই জায়গাটা আমি নিজে বলবো। এবং যেভাবে এর আগেও কেশিয়ারি বাজারের সমস্ত মানুষ আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন, আমি আপনাদের কাছে প্রত্যাশা করব আপনারাও একইভাবে এই আদিবাসীদের উপর হওয়া অত্যাচারের বিরোধিতা করে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আর এটাও বলি, আপনারা একদিকে তো বলেন আদিবাসীদেরকে নাকি আপনারা মূল স্রোতে নিয়ে আসতে চাইছেন, রাস্তার উপরে কালেকশন করে বলুন তো, শুধু আদিবাসীরা কটা গাড়ি ভাঙচুর করেছিল তাদেরকে আপনারা ডাকাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন? চাঁদা তো বেশি আপনারা কালেকশন করেন, বিভিন্ন ধর্মের নামে করেন, বিভিন্ন দেবদেবীর নামে করেন, তখন কই আপনাদের চোখ তো পড়ে না সেখানে? আমরা তো দেখি না তাদেরকে আপনারা কেস দিয়েছেন, তাহলে কেন আদিবাসীদের উপরে এই অত্যাচারটা হবে? আমি আপনাদেরকে শেষ কথা বলে যাচ্ছি এটাই, যদি আমাদের দাবি সনদ পূরণ না হয় আমি দেখতে চাই এই কেশিয়ারির বুকে কার ক্ষমতা আছে আমার আন্দোলনকে রুখে দেয়। আদিবাসী মানুষের অত্যাচার abo nitge nonde khonte pante kate bon chala thanare talakate abaran protinidhi jahay ko mena ko unko ropor ko bolo na onde khon ropor khon holo bhek kate abo kuchi lekana abo reskel khana dogor bon jam lekhan en khan naite na paite ge abo bon ropora ar jodi na babon jam khan ar abo abo kami horale johor bon tahena mayan khan dela salam ko joharati inahar bon kana dela bon thanate salam ko ke pantiate bon chala lengi तेहेन केसियारेन पारगना बाबा कोआ जहाँ चितरिं येल किदा अडी नापाय पदक्षेप को हतावा कदा तेहेन सीता बेरा बेरे अक्तो गे नेलनाम किदै जे किछु आबो पारगना आयु को माझी आयु को रास्ता रे को पुलिस को दाले कोआ नोआ नेल काते संगे संगे ते सीता पाया रेगे पनत पारगाना मानता रबिन टुडुई ओंडे ना चे चिका काना और ओना व्यवस्था हताव का खातिर तेगे साई साई इन पनत पारानी का तरफ खुना केसियारे माने केसियारी
थाना रेन सानाम स्तर रेन पारगना बाबा को मिक कते जहां तेहेन थाना रे प्रतिबाद को दोहो किदा इया तरफ खना भारत जगत माझी पारगना तरफ खना साय साय मानव जोहार और प्रयोजन हुई लेन खान पनत पारानिक नुकान अक्तरे जुदी पे हहोइया इकुन सेहर सेटेर को गया मेनखान दुगिना कथा आईन तो छतो हरा गे आईन को माना बताव कते चला तबन पे तेहेन चिरोदिन एटा हर को भूला मेनते आबो हबन भूला एटा हर को कुमरोया मेनते आबो हबन कुमरोया उनकाना सावता आरी दो बनुक का ताबना तबे तेहेन केसिया रे थाना रे मिते डिपुटेशन पे एम का से मिते पे प्रतिबाद का नौका गे आबो आदिवासी जहां गे होई चुनी निर्दोष भावते जुदी आयो चितान को नहार चारा और उना एलाका रे जुदी आबा कमिटी मिना इन दो उनको दो साप पे गया से कोई फेद दुई हताव गया और उना कोई पेद हताव रेना इख्तियार इया मिना इया दिसम पारगना बाबा मानता नितान हम नितान दो हेमरम आय लैको दिया जहाँ रे आबर माझी हपन माझी हिरा से पारगना बाबा पारगना आयोग को एटकेटर को पारा जुदी खोज खबर नामा और ओना एलाका रे जुदी आबो कमिटी ताहेन खान अवश्य ओना जुक्ति भरसा एमा को तालांग में और ओना हिसाब तेगे तेहे मानवता रबिन टुडू सेता रे बेरेद काते केसिया रे याते 10 থেকে 15 मिनट लिंग गलमाराव कदा ओनाते नौकान पदक्षेपे हताव का ताबोना पनत पारगना रबिन टुडू ओनाते अडी अडी सारहाव माइन खान सानाम स्थगरेन माझी बाबा पारगना बाबा को माझी हपन को आबोआ हुलसई जोहार लई कते नोरे की मुचेद किदा मान खान जोहार आमा आड़ांग इन्या आड़ांग पारगना को आड़ांग गे पारगना आड़ांग चेन नोरे गे मुचत किदा जोहार